You and I were meant to to. be. Shout out Ate Erlene. Ate Erlene! Akala ko hanggang ube na lang ang flavor na favorite ko. Pero ito try natin today, guys. Parang milk tea. Milk tea. Tapos hazelnut flavor. You can try this one. I know. I opened it naman na. I know favorite mo is Sana all. Hi, Nick. Hala! Pero ano, eco, pink, even sana. Ang sarap. Ito. Tama tayo. Ito yun lang. Hazelnut. Yung ube talaga favorite ko din. Tsaka yung stick o na ube. Ang sarap din yung, ang sarap din ito nga. Maring sticker na ube, di ba? Hi, Precious. Yung shoutout po. So, hindi ko makita yung Gio daw. Gio. Shoutout Gio. Ingat palagi. God bless. From Vietnam, tama? Yes, Vietnam. Vietnam. Yeah. Kay ko sa mga Sarap. tapon. Nung meron din silang Oreo. Naubos ko na sa bahay. Oreo flavor. Ibang bansa ba Cookies. yan? Cookies na flavor. Ibang bansa ba yan? Kakain lang kami, guys. Sorry. Wait lang. Ito na. Lami sa lupin. Do! With you! So, kumain ka na pala. This is crazy. What? Agad. Oh God. Wala pa nga. Oo. Bless you. Happy sa'yo. Eh, kumain ka ha? Pa. Chacha, hi daw. Cha-cha, hello. Bumabagyo na. Uy, ba't ba yung sumasilip? Bumabagyo? Ano? Yes. Ano yun? Hindi ko nakita. Ano yan? Baon mo? Yeah, siguro wala naman na. Wala. Wow! Guys. Hi. Kay Kubas lang, baka may masabi na.